अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं इरफान भली साहब। इरफान भली साहब माशाल्लाह एक सियालकोट में होते हैं। इन्होंने जुलाई में हमसे सेशन लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भली साहब ने 3 माह में 40% रेट ऑफ रिटर्न कमाया है ख़ुद से। ये उससे पहले मार्केट के बारे में नहीं जानते थे और इसको हम ट्रांसलेट करें तो ये 120% बनता है। तो मैंने भली साहब से कहा था कि ये कुछ लोग जो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उनको जूते लगने चाहिए कि नहीं? तो अब मैं कहूँगा भली साहब खुद ही इसका जवाब दें ऑफ द कैमरा। लगने चाहिए भली साहब कि नहीं लगने चाहिए? लगने चाहिए, ज़रूर लगने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टिंग के लिए, पैसे कमाने के लिए। बशर्ते इसके लिए एक ही है कि आपको ये करने का तरीका आना चाहिए। और वो मैंने सीखा है सर अपने जो आरफी साहब से। बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत अच्छा मेथड समझाने का, समझ ले कान पकड़ के समझाने वाला तरीका कार है इनका। अल्लाह तो हाफ़िज़। जब कोई टीचर समझ जाता है ना, फिर ही समझ आती है, वैसे समझ नहीं आती। तो देखिए भली माशाल्लाह साहब, बहुत अच्छा तरीका सर मेरी फॉलो कोशिश किया है। एक होती है कि भले प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लॉस ना हो मेरे पास आने वाले को। जी और इंशाल्लाह आपकी ऐसे। आपने इन टेक्निक्स को देखा, आपने 40% 3 महीने में कमाया है। इसका मतलब है कि अगर ये रेट ऑफ रिटर्न यही मेंटेन रहे तो आप 120% कमा सकते हैं। यानी 100 रुपया लगाएं तो 120 रुपये साल के कमा सकते हैं। मैं कहता हूँ 60 भी कोई बंदा कमा रहा है तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें ऐसे सर ही मैं अपने तमाम तर शागिर्दों को कहूँगा कि इसमें भली साहब को भी क्रेडिट जाता है। उस्ताद तो पूरी कोशिश करता है। मैं हमेशा अपने सेशंस में भी एक ही बात कहता हूँ कि उस्ताद और वालिद दोनों कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को नुकसान से बचाएं और उन्हें दुरुस्त बात बताएं। लेकिन वालिद घर के मेन गेट तक और उस्ताद क्लासरूम तक आपकी सोचों की हिफाजत कर सकता है। जैसे ही आप क्लासरूम से निकलते हैं, बाहर निकल के आप पहला पहिया अगर मोटरसाइकिल का उठा लें और सर्कस करते हुए किसी बस में टक्कर मार के जहाँ बाग हो जाए तो उसमें गलती उस्ताद की नहीं, शागिर्द की भी है। तो ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये भली साहब की कामयाबी है। उन्होंने मेरी बताई हुई बातों को गौर से सुना, उस पर अमल किया। मैं वही बातें सबको बताता हूँ। मेरे कोई ये रिश्तेदार नहीं है और बाकी बच्चे जो हैं वो मेरे दुश्मन नहीं हैं। मैं उस्ताद के मनसब पे बैठा हूँ। हर बच्चा जो यहाँ पे आता है वो 70 साल का हो या 7 साल का हो या 14 साल का हो। वैसे 7 का तो कभी आया कोई नहीं। 14 से लेकर 75 तक लोगों को मैं, 74 75 तक, 74 75 इस एज तक मैं लोगों को टीच कर चुका हूँ। तो मैं कुछ से छोटा हूँ, कुछ से बड़ा हूँ और कुछ से बहुत छोटा हूँ। तो मैं उनको सबको वैसे ही सिखाता हूँ जैसे मैं अपने बेटे मोहम्मद को सिखाता हूँ। क्योंकि मेरा ये सिखाने का मकसद ही ये है कि मुल्क में चेंज आए, लोगों के पास रोज़गार के मौके आएँ। मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं है, कोई मेरा इसमें से और चीज़ नहीं है। तो ये क्रेडिट इरफान भली साहब को जाता है। सब स्टूडेंट इतने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते। इन्होंने ये चीज़ की, इनकी जो मैं तारीफ़ ऑनलाइन करूँगा, कि जो उस्ताद के जुमले पकड़ नहीं लेते लोग, कुछ स्टूडेंट होती हैं वो पकड़ लेती हैं उस्ताद के जुमले और उन चीज़ों पे चलते जाते हैं और वो एक लेवल पे ख़ुद उस्ताद बन जाते हैं। ये माशाल्लाह ख़ुद चूँकि टीचर हैं तो इन्हें टीचिंग की इम्पोर्टेंस का और लर्निंग की इम्पोर्टेंस का इन्हें अंदाज़ा है। तो मेरे इनके लिए हज़ारों करोड़ों दुआएं हैं। हम किसी से गलत बयानी नहीं करते। इनके साथ बैठकर मैंने कैलकुलेशन किया है। मैं एक बार फिर ऑनलाइन चाहूँगा कि ये इस बात को इंडोर्स कर दें कि 40% आपने जी 3 महीने में कमाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सर की बताई हुई टेक्निक्स को फॉलो किया। कोई इधर उधर की ना सुनी है, ना किसी की हेल्प ली है, ना किसी से टिप्स ली है। सर के बताए हुए स्टेप्स को बस फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह मंथली 40% कमाया और इस टाइम मेरा 120% गेन है। सर आप मुझे ये बताएं भली साहब कि आपकी जुलाई से पहले जब आपने मेरी, उससे पहले तो मेरा ख्याल है हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ऑनलाइन हुई है ना ऑफलाइन हुई है। तो कोई नहीं, हमारी मुलाकात, हमारी फर्स्ट टाइम जो मुलाकात है वो 13 जुलाई 2022 को ही थी। जी। उससे पहले मुझे कोई इतना खास मार्केट के बारे में नहीं था पता, ना मुझे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका कार था। एक दो दफ़ा ट्रेड की है पर उसमें लॉस ही किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे क्लास लेने के बाद जितनी भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से सुकून से आपकी स्ट्रेटजी को मैं रोज़ पढ़ता था, तकरीबन ट्रेड लेने से पहले उसको रिवाइज करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक भी ट्रेड ली मैंने थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड है और मेरी सारी इंशाल्लाह प्रॉफिट में। ये आगे भी रहेंगी भली साहब जब तक असूलों पे रहेंगे ना। देखें, कामयाबी असूलों की होती है, इंडिविजुअल्स की नहीं होती।
جب تک ہم اصول پہ رہتے ہیں نا تو ہم سیدھے رہتے ہیں. جب ہم اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا, وہ میں بھی اصول توڑوں گا تو مجھے کئی بار زندگی میں ہم نے سمجھا ہے کہ یار ہم بڑے استاد ہو گئے ہیں, لیکن پھر وقت نے, قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے, حضرت علی کا ایک قول بھی ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کے ہونے کو پہچانا. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جو گیم کے رولز ہیں, فٹ بال کو ہاتھ سے مت پکڑ کر گول میں پھینکنے کی کوشش کریں, ہاکی کھیل رہے ہیں تو ٹھڈا مار کر گول نہ کریں. وقتی طور پہ نظر بچ کے ایک آدھا گول مل بھی جائے گا تو الٹیمیٹلی آپ کی گیم خراب ہو جائے گی اور آپ کبھی ترقی نہیں کریں گے. جب آپ گیم کے رولز کے مطابق اسے کھیلتے ہیں اور اس میں آپ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ جیتتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے, بلی صاحب کے لیے میری بہت سی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. انہیں میں نے 90 دن کا اور ہوم ورک دیا, کچھ اسٹریٹجیز بتائی ہیں, اور لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے لسٹیں لینے کا. میں نے بلی صاحب کو 25 شیئروں کی لسٹیں دی ہیں, لیکن میں نے کہا ان میں سے کوئی بھی ابھی آپ نے ان میں سے نہیں خریدنا ہے, انہیں انالائز کرنا ہے, اور جب آپ دوبارہ میرے پاس آئیں گے تو پھر آپ سے میں پوچھوں گا کہ ان 25 میں سے کون سی کمپنیاں آپ نے کیوں سلیکٹ نہیں کی اور کون سی کیوں کی ہیں. تو میں اس طریقے سے ہوم ورک دے کے آہستہ آہستہ لرننگ کرواتا ہوں. اب اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی ایک سیشن سے ہم سیکھ جائیں گے, ایک ورک شاپ سے تو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ سیکھ جائے گا. پر دوسرا سوال ہے کہ نکھار بھائی آپ جتنا پیدا کرنا چاہیں گے اتنے سیشنز آپ لیتے جائیں گے. اب ظاہری بات ہے اگر ان کو پروفٹ نہ ہو رہا ہوتا, یہ خوش نہ ہوتے, ان کو یہ کام سمجھ میں نہ آیا ہوتا تو انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی. یہ اس کو فنش کرتے, وائنڈ اپ کرتے اور اپنی زندگی میں جو کر رہے تھے کرتے. یہی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تھوڑے پیسے سے سٹارٹ لو, اچھی طرح سمجھو, اچھی طرح سیکھو. اگر آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, اگر آپ میں انویسٹمنٹ کا ڈسپلن ہے تو بھائی آگے بڑھاتے جاؤ, انشاءاللہ آپ کامیاب ہو گئے اور ایک دن مجھے بھی بیٹ کر جاؤ گے. اور میں کون سی مثال ہوں, آپ وارن بفیٹ کو بھی بیٹ کر جاؤ گے, وہ بھی انسان ہے, اللہ نے اسے بھی اتنا انسان پیدا کیا, اللہ نے بھلی صاحب کو بھی اتنا انسان پیدا کیا, اللہ نے مجھے بھی اتنا انسان پیدا کیا. جو اسکل سیکھ لے گا وہ آگے بڑھ جائے گا, جو نہیں سیکھے گا وہ وہیں رہ جائے گا. تو اگر آپ کو لگے کہ جی کام ہمارے لیے نہیں ہے تو کوئی بڑا پیسہ انوالو شروع میں ہوا نہیں ہوا, اس کو تمام شیئروں کو بیچیے. میں یہاں لوگوں کو خراب کرنے نہیں بیٹھا ہوا, میں صرف لوگوں کو ایک علم ہے جو میں بانٹ رہا ہوں. اور کتنا اچھا علم ہے یہ ولی صاحب مجھ سے بہتر اب اس میں کنونسڈ ہو گئے کہ 3 مہینے میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ کام بڑا اچھا ہے. اب یہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنا علم آپ حاصل کریں گے, جتنی محنت آپ کریں گے. دیکھیں دنیا بھر میں کوچ ہوتی ہیں, دنیا بھر میں گائیڈ ہوتی ہیں, دنیا بھر میں مینٹور ہوتی ہیں. وہ آپ کو صرف ورزش کراتے ہیں, آپ کو ٹیکنیکس بتاتے ہیں, آپ کو بال مار, جتنی پریکٹس آپ کریں گے اتنا آپ آگے جائیں گے. اور اگر آپ کوئی بھی پریکٹس نہیں کریں گے تو میں نے کوئی تعویذ تو دینا نہیں ہے. انہوں نے میری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. جو نہیں عمل کرتے وہ بھی کہیں ہیں بیچارے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو ٹھیک بتایا تھا پر میں نے نہیں کیا. میں کہا کوئی نہیں بھائی آپ کر لو. اب میں یہی کہہ سکتا ہوں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں سوٹیاں مارنی شروع کر دوں پنڈ دے ماسٹر کی طرح. تو لے سر انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی کسی ویڈیو میں, کسی چیز میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.